Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, tout à fait, j'ai l'honneur, j'ai un grand plaisir de vous partager la manière dont on pourrait apprendre, étudier, analyser ou n'importe quelle chose. Étudier, apprendre le français. Comme vous le savez bien, la langue française n'était pas vraiment une langue, mais un monstre. هاد اللغة الفرنسوية راه ماشي غير لغة، ولكن راه صاحبي راه وحش. Devant toutes, vraiment, devant les étudiants et les élèves et toutes, ou plutôt tous les gens qui veulent l'apprendre, اللي بغاو يقراوها. À cette vidéo là, في هاد الفيديو هذا, j'ai l'honneur de vous partager واحد l'expérience. j'ai l'honneur باش عندي الفخر انني نشارك معاكم، انني نعطيكم pour vous donner une présentation, pour vous donner une méthode, pour vous donner les astuces باش نعطيكم الحيلات كيفاش تقراوها. les astuces, عقلوا على هاد les astuces حيلة les ruses باش تقراوها. Comme vous le savez bien, la langue doit, ou plutôt se doit appris comme il faut. خاصها تقرا كيف ما خاصها تكون. La langue, en tant qu'une institution, en tant qu'une forme, reflète la culture, reflète la sociologie, reflète une société donnée. دارجة اسمح لي شويه مشينا للطاري ورجعنا، ولكن باقي في المغرب. دارجة. المهم اللغه كيف ما تعرفوا راه ماشي غير لغه تمشي تقرا الجرامير لورتوغراف كونجيغيزون ودعقنا بهاد الهضره هادي. جرامير كونجيغيزون لي برونون لي كذا وحنا ما عارفينش تا كومون بوتون ولا بليتو كومون مثلا ان مو سيكري. كومون ان مو سيكري كيفاش واحد الكلمه تكتب. دونك هنا ce qu'il fait, ou plutôt le fait de percer, le fait de trouver les problèmes, le fait de comprendre comment cette langue se fonctionne. كيفاش هاد اللغة تستخدم، اشنا هي هاد اللغة. toujours on est censé toujours, il faut vraiment mettre en considération, ou plutôt il faut دارجة. prendre en compte. حتى بلاتي يا صاحبي خاصنا ناخذ بعين الاعتبار، خاصنا ناخذ جوج ديال الحوايج. comment peut-on apprendre ولا comment peut-on étudier quelque chose. ومن بين الوسائل باش نقرا اي حاجه خاصني poser la question. نطرح السؤال pourquoi, pour quelle raison, comment, quand, où. هادو خاصني نطرحهم. مثلا اللغة la langue راه comme les mathématiques, la physique, les sciences, n'importe quelle matière de connaissance, de savoir-faire et de savoir-dire. D'abord, comme vous le savez bien, la langue خاصنا تكون عندنا savoir faire, ou plutôt le savoir dire ou le savoir écrire. كيفاش نكتبوا وكيفاش نهضروا كيفاش. غنعطيكم باختصار، غنطرحوا السؤال شنو هي اللغه. اللغه راه بحال المات، بحال اي حاجه، بحال الانسان. عندها عروق، عندها القلب، عندها العينين، عندها الودنين، عندها الحواس، عندها الطعم، عندها بزاف، وعندها حتى ضمير. والضمير هو اللوجيك المنطق ديالها comment se fonctionne. Donc le truc le plus important, ou plutôt le truc crucial dans ce processus, ou plutôt, oui tout à fait, je m'excuse, dans ce processus là خاصنا نطرحوا السؤال اشنو هي لا لونغ، كيفاش تخدم، كيفاش كذا كذا كذا.
كيما تعرفوا لا لونغ خاصك تشد لها واحد الحوايج، خاصك تشد لها البنايه ديالها هي الجرامير، وخاصك تشد لها المعنى. هذاك الشيء تنديروا الكولور باش نزينوا تيتسمى لا سيمونتيك، الدلاله. وباش تعرف اللغه خاصك تعيش معاها، وخاصك تعرفها كيف ما هي، وخاصك تعرف لي باز، لي فوندمون، لي باز، c'est-à-dire les choses cruciales، les comment dirais-je les choses fondamentales. خاصين نبداو. حنا المشكل تمشيو تنبغيو نطلعوا للطروازيام ايطاج. هذا هو البروبليم. علاش اكثريه ديال الناس تجيهم فرونسي مونستر، تجيهم فرونسي شي حاجه نيفاست. مانستر. حتى خلنا حنا في الفرنساويه، تعرف الفرنساويه بدا نساليو معاها، تجيهم فرونسي شي حاجه بحال تنقولوا لاسترونومي، لا استرونومي بحال داكشي ديال الفضاء. ولكن خويا ou tous et toutes, vous n'avez pas assumé la responsabilité de votre faiblesse. ما خاصكش تهز المسؤوليه ديال الفشل ديالك، notamment في l'apprentissage des langues. Et le français comme étant un exemple un exemple vivant. Je m'excuse, comme étant un exemple vif. Donc, faut-il mettre en considération et il faut-il prendre en compte beaucoup de critères, tant psychologiques que d'apprentissage, ou plutôt tant psychologique que culturel, que scolaire, que éducationnel, et ainsi de suite. اليوم عطيتكم واحد المقدمة على كيفاش غادي تقراها. أنا moi, personnellement, j'ai lutté, j'ai souffert, j'ai vraiment combat avec le français. Au niveau de la rédaction, من تنبغي نكتب une fois نهضر كذا مرحبا، ولكن تنبغي نكتب عندي مشاكل. Alors qu'un problème, comment peut-on le surmonter? Comment peut-on le trouver? Comment peut-on le rectifier, le corriger, et ainsi de suite. Donc c'est ça le fait, c'est ça les bouches, c'est ça le fait générateur, c'est ça le noyau de notre problème. Alors, permettez-moi de vous partager, de vous, comment dirais-je, donner, de vous éclairer. Comment peut-on surmonter et comment peut-on apprendre cette langue? Moi, je suis redevable aux personnes qui m'aident, qui me donnent les astuces, qui me donnent le fil conducteur. الخيط اللي غادي يوريني فين نمشي ونجي. اليوم عطيتكم غير واحد المقدمة باش تحيدوا ليميت الاساطير وداكشي اللي تيخلعوكم. فرونسي راه ساهله. حنا غنجيو بالدروس ديالنا، غنبداو باز ا با اي بلوس ان بلوس، شويه بشويه، et progressivement chacun de nous, chacun de vous, je m'excuse, pourrait, Inch'Allah, le perfectionner, comment dirais-je, le surmonter. Parmi lesquels غادي نهضروا على بزاف ديال لي تروك، بزاف ديال المواضيع، بزاف باش نتا مني تكون تقراها ما تخلعش وتقول هادي راه خاصني. Donc soyez sûr et certain, toujours dans n'importe processus de connaissance, dans n'importe méthode, dans n'importe processus de connaissance, faut-il mettre dans votre tête l'action de la méthode, طريقة التعلم. Comment peut-on l'étudier? Comment peut-on l'analyser? Comment peut-on le corriger? Donc هذه هي اللي باين. Oh, je m'excuse على الفرنساوية، غير جوست بغا ندير واحد لونتوراج على le français. راه n'était pas en fait une langue très difficile ou la sophistiquée, mais juste une langue qui nécessite une méthode, qui nécessite un processus, qui nécessite un programme, qui nécessite une mentalité. Le fait de l'apprendre, ce n'était pas facile. Il n'est pas facile maintenant. Malgré les changements, malgré
les évolutions technologiques, les tentatives avancées au niveau de technologie, au niveau d'apprentissage, personne ne donne l'astuce d'être à la hauteur de vos attentes. Donc soyez sûr, toujours doit être vigilant sur votre processus d'apprentissage. وحنا من لا فيزيون ديالنا غادي نهضروا كيفاش غادي تقراها وغادي نمشيو طريقه بشويه توصل اللي بغيتي وان شاء الله غادي تهضر واي وبالدارجه. راه ما غاديش ندير نضيطرات وكرافطه وكذا ونبقى نكتب لك لا صاحبي، نجيك في شورت نهضر من هنا، نهضر في الزيتون، نهضر في الزنقه. غير الاهم يكون هذاك الشيء واضح وكيفاش تقرا. وانا جو سوي trop disponible de votre ou plutôt je suis trop disponible à votre question, à votre suggestion, à votre problème. Donc il ne faut pas hésiter، ما تكونش خجول، طرح الاسئله وحنا معاك وحنا نعطيوك اللي بغيتي. وعلاش؟ حيت تجارب خاصه ماشي اكاديميك، تجارب خاصه. لانني انا سيلف ليرنينغ ماشي سيلف ليرنينغ اصاحبي. moi j'ai rédigé quelques ouvrages، تنكتب كتوبه دي زارتيكل اللي فيهم 20 30 50 100 ورقه en français ou en anglais، وان شاء الله غادي نديرهم en italien ou en allemand. علاش؟ حيت شديت لا ميثود comment peut-on apprendre une langue. ومرحبا باي تساؤل. وحنا القناه ديالنا ديما نشوف لقدام، voir devant ou plutôt voir devant، زعما كنشوف لقدام، voir à l'avance، voir à l'avant pour que tu sois capable ان شاء الله.